करम पर्व चलते हैं गोटे आसाम में और गोटे आसाम में करम पर्व में यही बार बर बेसी हमने स्टेज प्रोग्राम देखते पाते हैं अर्जुन लकड़ा कर। और अर्जुन लकड़ा एरकन एक स्टेज बनाए के जाते हैं आसाम में जो हर कोई एखन अर्जुन लकड़ा के स्टेज में देखे खोजेला। অনলি हमनी चाय जनगोष्ठी आदिवासी নহয় অন্য সম্প্রদায়কে भी কোনো একটা অনুষ্ঠান হলে এখন অর্জুন লাকড়াকে খোঁজে লাগতে হ্যাঁ মানুষ এরকম গ্যাদারিং হলে ইয়ার ভাল পোয়া ইয়াকে পছন্দ করা এরকম মানুষ হয়ে যালে হ্যাঁ কি লে পছন্দ করেলা ওই ভিডিওটা में এখন গম পাবা তরি हमने तो ভিডিওটা में बने रहबा। मेन कारण হলো এই ভিডিওটা আপলোড করার এই ভিডিওটা লাগে नापुक टी स्टेट सरायदेव कर केवल सरायदेव নহয় गोटे समग्र डिस्ट्रिक्ट में एक बार अर्जुन लकड़ा घुटे घामाई देला है। और यार स्टेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ साथे साथे यार एंट्रीटा देखबई केरकन एंट्री थाकेला এই এন্ট্রিটাই হলো মানুষকে একটা পাগলা করে দেওয়া। আর ইয়ার উপরে স্টেজ के উপরে যেরকম নৃত্য প্রদর্শন করেলা গীত के साथ साथ নৃত্য ও আর স্টেজটাই একটা আলাদা একটা মঞ্চ লাগে ওইটার কারণে অর্জুন লাকড়া সবাই ভাল পাইলা। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবা আর কেরকম লাগতে হ্যাঁ ভিডিওটা में কমেন্ট करके জানাই দেবা। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে रहा। আর এখন এই সিনটা দেখো এই সিনটা হয়ে গেল কি বলে ওটা অদ্ভুত অদৃশ্যনীয়। তো হেরকনে मजा करेला गोटे स्टेजटा ওইটা কারণেই खतरनाक भीड़ प्रोग्राम में रहेला। तो देखते रहा वीडियोटा।